السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ ناظرین، عقیدت اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے کس نے اظہار کیا۔ لیکن اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ان لوگوں سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عقیدت اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل عقیدت اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے کس نے اپنے اسلام قبول کر لینے کا اظہار کیا؟ وہ کون ہے جسے کفار نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا؟ کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے یا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ ان سوالات کا جواب مستند حوالہ جات کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین، بلا شک و شبہ اور بغیر جنسی تفریق کے یہ اعزاز ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے حصے میں آتا ہے کہ جنہوں نے نہ صرف اسلام قبول کرنے میں پہل کی بلکہ اس کے اظہار میں بھی سب پر سبقت لے گئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ تا قیامت آپ کا نام اسلام قبول کرنے والوں کی لسٹ میں سر فہرست چمکتا رہے گا۔ جہاں تک مردوں میں اسلام قبول کرنے کا تعلق ہے تو یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آتا ہے۔ ناظرین، کچھ علماء کرام نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے، جبکہ جوان مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ الغرض اگر اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو پھر بھی مردوں میں یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی حصے میں آتا ہے، خواہ اس وقت آپ بچپن میں ہی کیوں نہ تھے۔ جہاں تک اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اظہار کرنے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مختلف روایات پیش کی جاتی ہیں، جن میں سے چند مستند حوالہ جات کے ساتھ ہم آگے آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین، چنانچہ دور حاضر کے عظیم مجدد امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، نماز شروع روز بعثت شریفہ سے مقرر و شروع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتعلیم جبریل امین علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اسی دن بتعلم اقدس حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ نے نماز پڑھی اور دوسرے دن امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने नमाज पढ़ी। यानी आपके बयान के मुताबिक हज़रत अली मुर्तज़ा मर्दों में से वो पहले शख्स हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा फरमाई। इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा ने जिस रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए ये बयान किया है वो रिवायत तिब्काते इब्ने साद में कुछ यूं मनकूल है कि हज़रत अफीफ कंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं मक्का मुकरमा में अपनी बीवी के लिए कपड़े और अतर ख़रीदने के लिए आया था और हज़रत अब्बास के घर ठहरा हुआ था। मैं उनके घर से बैतुल्लाह शरीफ को देख रहा था कि सूरज के गिर्द हल्का था और वो बुलंद हो गया था। इतने में एक नौजवान तशरीफ़ लाए। इन्होंने काबा अक़दस के करीब जाकर आसमान की तरफ सर उठाया और फिर खड़े खड़े किबला रुख होकर नियत बांध ली। हत्ता कि एक 9 उम्र का लड़का भी आया और उसने नौजवान के दाएं तरफ खड़े होकर वैसे ही नियत बांध दी। फिर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक खातून भी तशरीफ़ लाईं और उन दोनों के पीछे खड़ी हो गई। फिर नौजवान ने रकू किया तो वो दोनों भी रकू में चले गए। फिर नौजवान सजदे में गिर गए तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। अफीफ कंदी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्बास से पूछा, मैं बड़ी अजीब बात देख रहा हूँ। हज़रत अब्बास ने पूछा, क्या तुम उस नौजवान को जानते हो? मैंने कहा नहीं। फरमाया, ये मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। फिर पूछा, क्या तुम उस 9 उम्र लड़के को जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो फरमाने लगे, वो भी मेरे भतीजे अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हैं। और क्या तुम इस खातून को जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो फरमाने लगे, वो मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया खतीजा बिनते खुवैलिद हैं। मेरे इस नौजवान भतीजे का ख्याल है कि इनके परवरदिगार ने जो ज़मीनों आसमान का परवरदिगार है इन्हें इस दीन का हुक्म फरमाया है, वो इस पर कायम है। खुदा की कसम, मेरे इल्म में रूए ज़मीन पर इस दीन को मानने वाले सिर्फ यही 3 अशखास हैं। हज़रत अफीफ कंदी कहते हैं कि उसके बाद मुझे रह रहकर यही ख्याल आता था कि काश मैं उनमें चौथा होता। नाजरीन, यही रिवायत मुस्तनद अहमद बिन हम्बल, तारीख़ कामिल इब्ने सीर, तारीख़ तिबरी और सीरत हल्बिया वग़ैरह में भी दर्ज है। इस रिवायत से ये मालूम होता है कि मर्दों में सबसे पहले नमाज अदा करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और औरतों में सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। यहाँ उन लोगों का भी रद्द होता है जो ये कहते नज़र आते हैं कि अली शेर खुदा ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था मगर इसका इजहार नहीं फरमाया था, बल्कि अपने इस्लाम कबूल करने को छुपाए छुपाए फिरते थे। जबकि सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक्त इस्लाम का इजहार कर दिया था। अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए तो फिर आप भी इन नमाज पढ़ने वालों में शामिल होते। इस ज़मन में एक और रिवायत है कि जब मोहम्मद बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये पूछा गया कि सबसे पहले इस्लाम अली ने कबूल किया था या अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, तो आपने
अज़र राय तज्जुब फरमाया, सुभान अल्लाह। अली ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था और लोगों का ये शुबा कि अली ने इस्लाम तो पहले कबूल किया था लेकिन अपने वालिद से छुपाई रखा, और अबू बकर ने इस्लाम कबूल करते ही फौरन इजहार कर दिया। तो यकीनन हम यहाँ इसके जवाब में हज़रत अफीफ कंदी की वो रिवायत बयान करेंगे जिससे ज़ाहिर होता है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने और ज़ाहिर करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। नाज़रीन, बिलाशुबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही मर्दों में वो वाहिद हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि सबसे पहले इस्लाम का इजहार भी फरमा दिया, और इजहार भी ऐसे मकाम पर किया कि जहाँ ना सिर्फ अहले मक्का ही मौजूद थे बल्कि दूर दराज से आए हुए लोग भी इस नज़र नवाज नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हुए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।